کربلا کے میدان میں آپ ہیں مسکرا رہے ہیں، کربلا کے میدان میں آپ ہیں ہنس رہے ہیں، کربلا کے میدان میں آپ ہیں لیکن کوئی شکن نہیں ہے۔ اے میرے آقا حسین، یہ تو بتایا جائے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کا بیٹا مرے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، کسی کی بیٹی مرے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، کسی کا سہاگ گزرے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، کسی کا بھانجا دشمن کے نرغے میں آ کر دم توڑ دے تو گھر برباد ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی جنازہ نکل جائے تو گھر برباد ہو جائے۔ یہ دنیا کی تہذیب ہے، یہ دنیا کا تمدن ہے، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کی روایت ہے کہ کسی کے گھر سے جنازہ نکلے تو گھر برباد ہو جائے۔ لیکن واہ رے حسین، تمہاری شجاعت وہ بستر نبوت، اس سے پہلے سنے مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جب فتح ہوا نبی نے علی کو بلایا، علی کو بلایا، علی کو بلا کر کے کہا علی میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، اور یہ بت جو ایک بڑا سا ہے اس کو باہر نکالنا ہے۔ علی شرمسار ہو گئے، یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر بیٹھوں گا یہ نہیں ہو سکتا، میں اور آپ کے کاندھے پر بیٹھوں گا یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں علی میں بیٹھتا ہوں تم بیٹھ جاؤ۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہیں میں بیٹھتا ہوں آپ بیٹھ جائیے، میں بیٹھتا ہوں آپ بیٹھ جائیے۔ سرکار عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، نبوت کے بوجھ کو تم اٹھا نہیں پاؤ گے علی، اس وقت تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا پاؤ گے۔ علی بیٹھے، علی بیٹھے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ علی کھڑے ہو گئے، اور علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ علی کا معنی بلند ہونا، یعنی یوں کہ علی کا معنی بڑا ہونا۔ مصطفیٰ بیٹھے، علی پشت نبوت پر سوار ہوئے، مصطفیٰ اٹھے علی اٹھے، مصطفیٰ کھڑے ہوئے علی بڑے ہو گئے۔ پورا مجمع بولو سبحان اللہ، یا حسین کی رت لگائے علی بڑے ہو گئے، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ جب علی کھڑے مصطفیٰ کھڑے ہوئے تو شے مصطفیٰ پر علی کھڑے، علی بیٹھے ہیں، علی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھاؤں گا آسمان کو پکڑ کر، نبی آسمان کو پکڑ کر زمین پر رکھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں علی ایک بار بیٹھے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے، ایک بار بیٹھے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کو پکڑ کر زمین پر رکھ دے۔ حسنین کریمین تو مصطفیٰ کے طور پر بار بار بیٹھے ہیں، کیسا لگتا ہوگا؟ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار علی ہاتھ اٹھائے زمین کو، آسمان کو زمین پر رکھتے، میرے آقا حسین مصطفیٰ جان رحمت کی گوشہ نبوت پر ایک بار نہیں بار بار بیٹھے۔ ادھر علی کو فرمایا مصطفیٰ نے کہ تم میرے کاندھے پر بیٹھو۔ ہجرت کی شب علی کو سلایا بستر پہ، آگے چلے مصطفیٰ پاسی صدیق اکبر کے ساتھ۔ اب وہاں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صدیق تم بیٹھو میں بیٹھوں گا۔ پورا مجمع توجہ چاہوں گا، مجمع کا توجہ سے توجہ کا طالب رہوں گا۔ ایک طرف نبی فرمائے علی میں بیٹھتا ہوں تم بیٹھو، اگر میں بیٹھوں گا تو تم بیٹھ جاؤ گے، تم بیٹھو گے تو میں تم پر بیٹھوں گا، نبوت کے بوجھ کو تم اٹھا نہیں سکتے۔ ادھر ہجرت کی شب آقا فرماتے ہیں صدیق تم بیٹھو میں بیٹھوں گا، صدیق تم بیٹھو میں بیٹھوں گا۔ اب کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، بتائیے رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے کیا حکمت اپنائی ہے، کیا مصلحت بتائی ہے۔ پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا، ایسی تمہارے رہتے نبوت کے بوجھ کو دوسرا کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اور مصطفیٰ نے صدیق اکبر کے گوشہ نبوت پر سواری کر کے یہ بتا دیا اے صدیق جسے مصطفیٰ اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس کو مصطفیٰ کاندھے پر چڑھا دے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، وہ کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ ہجرت کی شب ختم ہوئی نہیں ہے، 3 دن تک مصطفیٰ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں۔ ذرا ایک بات بتائیں، وہ کربلا کا میدان تھا، جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، محرم کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ ہمارے نگاہوں میں، ہماری نگاہوں میں کربلا کا چاند نظر آنے لگتا ہے۔ نذرانہ دیو نواز میں نے پیش کیا آقا امام کی بارگاہ میں، اے امام حسین ذرا یہ تو بتائیے، ہم نے دیکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں
आप हैं मुस्कुरा रहे हैं, करबला के मैदान में आप हैं हंस रहे हैं, करबला के मैदान में आप हैं लेकिन कोई शिकन नहीं है। ऐ मेरे आका हुसैन, ये तो बताया जाए, ये दुनिया का दस्तूर है, ये किसी का बेटा मरे तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी की बेटी मरे तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी का सुहाग गुजरे तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी का भांजा दुश्मन के नरके में आकर दम तोड़ दे तो घर बर्बाद हो जाए, किसी के घर में कोई जनाजा निकल जाए तो घर बर्बाद हो जाए। ये दुनिया की तहजीब है, ये दुनिया का तमद्दुन है, ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का दुनिया की रिवायत है कि किसी के घर से जनाजा निकले तो घर बर्बाद हो जाए। लेकिन वाह रे हुसैन, तुम्हारी शुजाअत को सलाम, ए आका हुसैन तुम्हारी बहादुरी को सलाम, ए आका हुसैन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को सलाम, ए आका हुसैन तुम्हारे नजरिए को सलाम कि जब तक आप करबला के मैदान में रहे हैं मुस्कुराते नजर आए हैं, मुस्कुराते नजर आए हैं। अली अकबर की लाश ला रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, अली असगर की लाश ला रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, अब्बास के बाजुओं को कटता हुआ देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। ए मेरे आका, ये तो बताया जाए कि दुनिया का घर बर्बाद हो जाता है, कोई मरता है तो दुनिया का घर बर्बाद हो जाता है। आका फरमाते हैं ना मुर्रब, ये दुनिया का दस्तूर है कि किसी का बेटा मरता है तो घर बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब मेरा बेटा कटता है तो दीन आबाद, मेरा बेटा करता है तो दीन आबाद हो जाता है। मेरा बेटा जब करता है तो दीन आबाद हो जाता है। मेरे इमाम ने दीन को इतना आबाद किया, इतना आबाद किया, इसीलिए तो गांधी ने कहा था जब अंग्रेजी साम्राज्य था तो अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने के लिए जब बगावत का परचम गांधी ने बुलंद किया था तो उन्होंने कहा था मेरी कौम के लोगों, आज तुम मुझको ताना दे सकते हो, आज तुम मुझको बुरा भला कर सकते हो, इतनी बड़ी अंग्रेजी साम्राज्य से वहां टक्कर लेने जा रहा हूं, तुम कह सकते हो कि ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी दानिशमंदी है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, मेरी बात को सुनो, जरा करीब आ जाओ, तुम लोग हुसैनी किरदार अपना लो। लोगों ने कहा ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो मुसलमानों का कोई पेशवा है जो करबला में जाकर के खुद भी कटा, 72 को कटा दिया। इमाम की बात जरा गौर से सुने, गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था ए मेरी कौम के लोगों जरा सुनो तो सही, अगर करबला में एक हुसैन को 72 हुसैनी मिल गए तो वो इस्लाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, अरबिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, जर्मनी, ईरान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कोलंबिया, केनिया, नाइजीरिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूरोप, पेरिस, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका की धरती और पूरी दुनिया के कोने कोने खित्ते खित्ते पर आज इस्लाम का झंडा चमकता दमकता नजर आ रहा है। तो सुनो, अगर भारत को 72 हुसैनी मिल गए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर हिमालय की बुलंदी तक कोई पर्चा नजर आए ना आए, हिंदुस्तान का तिरंगा जरूर नजर आएगा, हिंदुस्तान का तिरंगा जरूर नजर आएगा।